କିଏ ଡାକିଛି ଏଠି ମତେ ଟିକେ କହିବୁଟି ତା ଗାଲରେ ଦି ଜାବଡା ପକେଇ ଦେଇକି ଆସେ ମୁଁ ଏଡି କି ବକଟି ଛୁଆଟାର ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ମାଡି ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖୁନ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଯଦି ଏନା ତୁ ତାକୁ ଖୁଆଇବୁ ଜୀବନ ସାରା ବସେଇକି ଇଏ କି କଥା ବା ମୁଁ କାଇଁ ଖୁଆଇବି ତାକୁ ତମ ଛୁଆ ତମେ ବୁଝିବ ନା ମତେ ଖାଲି ଡକା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ ବୁଝିବନି ତ କାଇଁ ତା ଗୋଡ ଟାଣୁଛୁ ବେ ତ କାନ ମୋଡିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି ଚିଞ୍ଚୁ ମତେ କାଇଁ ତା ସହିତ ଲାଗୁଛୁ छोट छुआटा जर होइछि ताको चिड़चिड़ी होउछि आइला रे जोग शिक्षा भारी जोग शिखेला वाला तू आलो माउसी ए जो हीट हे जाउनु तू जोग कले मुंड ठंडा रहबा देह भल रहै काई किएबा तो माउसी छाड़ दे ए हगुरा तू चालू घर को मु से सार सहित कथा होछि र को सळा ये जोग मास्टर डाकिछि मु ता कथा बुझिछि र ये को पागल ना कबा ए मामू मामू हमु चक्कर दे दिया ए बोल मम्मा मर गेल हगुरा ए चिंगुडी एठी आइलु अबे सळा तोर केते साहस बे मो छुआ कोटा की कछि देलु ए सळा हरामजादा मो छुआ को दे दे कहि दउची ए असरा पुळे रखिछि जे मु देख एडे कांगाले एडे गिरी तू असरा खाइ बेली को होउछ बे अनेलु जाउछु बाडे पळौछु बाडे मो छुआ को जो टेकी कछि देलु मु त छाड़ी जाई परबिनी खाद्य आणे गला मासकर खाया चुपचाप थई देकी जिवु बढ़िया वासना होउछ त पाछि जिबे आ दउनु मु कोन तो स्त्री मते खई दउछु अबे सळा फेर के आइबे पोडा मुहा मो छुआ को मारी बेली आइछु ना कोन मारी त मुह बंका कर देबी चिंचु मारे ए सळाटा बते सर्कस रु आइछि ना कोन काउ त बोउ को नउ सळा ए पिल्ला चोर भଳି देखा जाउ जो सर्कस रे नै कि नचांतेनी सेमती